This is Sachi. I'm a Filipino traveler who loves capturing my trips and little adventures, from chasing sunsets to discovering new places, and finding joy in simple moments. I share my journey, stories, and the beauty I find along the way. If you love to travel, hit subscribe and come explore with me. Lagaw ta? Morning. So, kain ako sa Bangsa Pier sa Cebu. Waiting for dumating sa Chatape Bohol. Kaya makato ko sa Danao Adventure Park. It's 5:37 in the morning. Wala na nakuha ang video ang pag-check-in kay damo tao. Nag-down na nag-jacket sa ganun. Tama. Nag-down na nag-jacket. Lapot. Excuse me, asa ang ba line? Kanang. Kani, thank you. So, boarding kami subong. Tayon. Ito guys. Yan ito ba ito? Baka hindi lang maglain ang ship. Tango. Sunod tango. Peak season. Then, ayun ako sa sunod sa ferry. Ay, nabasa. Tsaka pero. Sus. Bukan ini. Hello! Update! So, ang natabo is, pag-abot ko sa Getafe Port, nang wala sila sang direct nga transpo pakadto di sa Danao. Ang ginobra ko, nagsakay ko van, 80 pesos pakadto sa Bungtod. Nagsakay ko habalabal for 300 pesos going here. Layo siya gali, no? Dayon, ang sukot to yasang habalabal sa Getafe, mga 700. Mahal. Di, syempre, no? We're trying to budget our money for the trip. So, yeah, arin ako sa buong sa Danao. Kag naka-istorya kami kaginasang driver sa habalabal, bakit to, di. Kay ano man siya, local man. Kagalakat ko subong pakadto sa mga activities
Di ba, matian mo na kagapo-hapo. Pero kanami, di. North Bohol is very, very nice. Ay, naka-visit na ko sa Panglao, sa Tagbilaran. Man, Danao is part of north of Bohol, and it's really, really good. If you like nature, here it is. Oh. On our way, pakadto dire kagina. Syempre no, ang roads hindi gid siya, ang ilang nga dalan hindi gid siya super sementado, rocky road pa, muddy. Nilang kayo si kuya sagad mag-drive. Pero bilang makambal ka nga, there's still part of Bohol na hindi pa totally, you know, like urbanized. So yeah, I am very excited. I'm not sure what else I'm gonna do, but the plunge is the main activity I really wanna try here. And yeah, we'll see. I have the list here, and then I have to go to Ubay Port, which is in the other side of Bohol. I need to get the ferry there to go to Maasin and then go to Limasawa. So yeah, let's go. So we try. Okay, update. So I have my 2 activities. Masuwi slide ko kag ma-plunge. So excited. Nice diri. O diba? Adventurous yarn. Let's go. Ito nang the plunge. Oh my gosh. Morning. Good morning, kuya. Ano? Kabalo 20 na? Oh. Nakita na ko ni sa TikTok, kuya. Sabi ko, pupuntahan ko to. Dito ako. Manilari. Tagsa ka mo. Okay. And then Simple lang dito. yun. Pero Yan naman yan. pero later, kuya, Pag nag-swing na ka, pwede na ka mamuhi. Ano. pag-iangan na ganito. Okay. Pag pre pula na siya. Pag ihap na ko, 3, 2, 1, idok ko lang yung mulo. Okay. Ay mong kukuha, bantay nga dili label sa mata. Kinahanglan natas. Kamadire. Ganito lang. And then, Full swing. okay. Pag nag-swing, pwede mo. Nagbalik din mo ako dito sa. Baonin mo pag doon na ha. Ikabit sa ng lingin. Okay. Dili mali kayo ma'am ha. Kaya nagbalik, magtutuyok ha. Kaya nakahang raman. Okay. Forward. Tuyok, kayo yung lingkod. Naka-engine seat ma'am. Ma'am, ready? Yes, ready. Ay, yuko lang ha. 3, 2, 1, bam, suwe. All these brothers, my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and So nice. Oh my gosh, I'm so happy. Yay. Oh, thank you, Jesus. Woo. Thank you, Lord. Wow, ganda din dito na side. Diba? Dito na side. Wow. Wow. Okay, we're done sa the plunge. Oh my God. Dumalipungan ko kagina pagdagdag, no? Oh my gosh. Doon nag-ano pa ko ganyan, doon nag-load ako gamay before ko nag-spread. Nakita mo na sa video. I mean, nakita nyo na sa video. Oh my gosh. But it's really good experience. So happy. Di na ako sabaw sa suicide. Mayong bundag. Suicide ni, no? Okay.
Salamat, kuya. Hehehe. Salamat, kuya. Okay, ma'am. Ready? Ready po. Okay, enjoy. Thank you. Wow! Wow! May kasama ka pa, ma'am? Ako ra. Second line, ma'am. Thank you. Thank you. Ito happy. 2 minutes nang gali siya, no? Hindi, wala ko na nina-play. Kinakulbaan ko. Okay na to. Sige, so 100 meters daw pa kadto sa second zip line. Let's go. Ano lang naman kaya, duwara ako i-try. Okay. Ba-plunge ka kani. Giant swing, ma'am. Siya mag-driver. Saan na kuya? Giant swing. Ako naman usok niya. Okay. Pero dapat na akay kaupan, di ba? Pwede na po magsulo dito. Wala malayo. Gamay niya. Patandim na ka dito, mga guys. Spider, mom's away. 5-5. Ready, ma'am. Enjoy, ma'am. Thank you! Let's go! Yung buntag kuya ha. Salamat. Asa ko kuya mag. Ay. Thank you. Asa ang first gani na ano? Kalagyan po ka diri balik, ma'am. Pa dito pa right pa left. Pa diretso lang. Sige. Salamat kuya. Hey, let's go. Okay. Tapos na ako ng activities. Hala, duwa pa lang taganing activities yung kapoy na ko. Pero namin, ganyan I'm so happy. Thank you Lord for the experience. Gabi lang akong kulba no kay dala ko kong cellphone. Nang rest taker. Okay, mabalik ko to sa first nga suwi slide kay ara to akong nga Pocari Sweat and I'm so thirsty. Dragon Hill. Okay, asa ganito? Where has the I think it's there. Okay. Okay. Got my Pocari Sweat. We're going back to the front desk. Kaya arat ako nga gamit. And then, let's go to Ubay. Dito ang guluan man. Maning guluan. Ay dito pala. Mamatalang ako. Okay, yes. Baan ako. Thank you. Thank you po. Tapos na ako. Tapos na. Thank you. I'm so happy. Medyo, ang ako nga pagasto, no? Baka, it's a bit a lot. Pero, ang adventure, hindi siya mabayaran sang magasto mo. It's more, you know? It's more meaningful. It's something you can carry with you growing old. Look at the place as well. It's so nice. Break from the city. Damo sila flowers. Oh, kita mo na orange. So nice.
Mahirap yun kuya kung ako. Hello, update. So, ari nakusubong sa Port of Ubay. And guess what? Wala nagali sila nagabiyahe Ubay to Maasin. And late man ko no, sabi ko, hindi ko na maabtan. Pero, since wala naman, nag-suggest sila na Bato Leyte na lang ko. And then, so it's like an hour from Maasin. And then 2 hours pakato Padre Burgos. So basi makadto ko sa Padre Burgos, Subok, and then the next day na lang ko palimasawa. But we'll see. Pero yeah, hindi ko gusto ma-stress, no? Pero yeah, here's the Port of Ubay. Okay, diretso na lang ko, wala man tao sa port. Sa may gate sa tunaw, boarding na, wala hindi tao di, ako lang nami isang weather tani, hindi ko nila mabili, no? Okay, let's go to Bato Leyte. Hello guys, update. So ayun ako subong sa barko pakato Bato Leyte, and mera aircon, so da ako sa aircon ka tani dito sa gwa para ipakita sa inyo nga the weather is really good. Katito ang good ko makita muna dira like zoom kaya inami sang bukid nami kasi yan ang taon nakahamis balaw, very nice. Ang water dire okay lang, medyo lagom and tawag oh yeah, pero nami ang weather so ang aircon, so matiner ko sa aircon kabay di ko nila papagaon, di ko sure kung business class na or open air akon. So ayan, medyo lang ko liwat balik kung aran ako sa Bato. Wala ko kabalo ko nga matabo, pero yeah, let's go. Okay, update. So arin ako di sa room nga balo ko may aircon, wala tao. Kag ang akong ticket is only for regular lang, so open air lang, kainit-init sa buwa. So ma-add kami 80 pesos, so ma-add 80 pesos kaya para hindi ko magagardo para makatulog ko dugay-dugay. Dayon na-notice ko ito gagamit ko sa akong Android kay ang globe namin yung signal compare sa akong iPhone kay smartphone